Superb. Today the stage isn't just a platform, it's a gateway to the realm of devotion, rhythm and vibrant culture. We are thrilled to take you on a captivating journey through the heartland of Maharashtra, celebrating an art from the resonance with immense energy and spirituality. Jai Mallar, today our event is dedicated to the glory of Lord Khandoba. The dance you are about to witness is often performed in a Gondal or Jagran ceremony. It is a powerful expression of faith and joy. Give a big clap for our playgroup students and Sangit. Yelkot, Yelkot, Jai Mallar. माझ्या रायाची लगबग लगबग माझ्या रायाची कडची चुरी जायाची अन गाडी घुंगराची आली गोराच्या पायाची गाडी घुंगराची आली गोराच्या पायाची लगबग लगबग माझ्या रायाची लगबग लगबग माझ्या रायाची कडची चुरी जायाची गाडी घुंगराची आली गोराच्या पायाची गाडी घुंगराची आली गोराच्या पायाची या दुनियाला जंगला सहाराचा खंडोबारायाचं या खंडोबारायाचं याड पाय लागलं मुरळीला आणि लागलं मुरळीला या महाजा लागलं We are requested to the teacher, just come and give to the props to the children. माझ्या लागलं वागायला लागलं मुरळीला या माझ्या लागलं वागायला खंडोबारायाचं याड पाय लागलं मुरळीला आणि लागलं मुरळीला या माझ्या लागलं वागायला